Yes, welcome back to my channel. This is Ariel Ferrarin Vlog. So for today's video guys, puntahan natin ang Tabugon, ang pinakaganda at crystal clear na water sa Banyan Spring Resort, Tabugon, Cebu. So let's go! Sasakay muna tayo ng series guys. Let's go! Yan na guys, puntahan na natin. Very excited na guys mapuntahan ang a very crystal clear water from Banyan Spring Resort, Tabugon, Cebu. Ayan na guys, parang malapit na tayo. Yan, nandito na po tayo sa Carmen. Yan, okay guys. Okay, so shortcut na lang tayo guys. Pabilisan na lang tayo guys, okay. So ngayon, ayan, malapit na. Excited na po ako guys mapuntahan kasi first time ko talaga din mapuntahan ang Banyan Spring Water Resort. Yan, napakaganda. Puntahan natin. Let's go! Yan, napaka-crystal clear na ng tubig guys. Ayan guys, so paikot na tayo. Lapit na guys. Na very excited na ako guys mapuntahan ang Banyeto na guys. Welcome to Banyan Spring Resort. Okay? Yan, napakaganda daw to guys. So, ayan na guys. Yan, very excited na po ako guys. Napakaganda. A few moments later. Yan. Banyan Spring Resort. Yan. Banyan Spring Resort. Environmental Fit 30 and entrance is 150. Let's go. Yes. Bababa tayo guys. Yan. Napakaganda pa ditong resort na ito guys. Welcome. Welcome tayo guys. Yon. Baba tayo guys. Let's go. Ayun. Excited na talaga ako guys mapuntahan. Let's go. Yan. Kung gaano kaganda ang crystal clear water. Yan. Okay. Let's go. Yan. Tingnan mo guys. Yan. Tingnan nyo guys. Surprising. Amazing. Tingnan nyo guys. Oh, napakaganda ng garden dito guys. So, watch out. Wow! Ang ganda. Napakaputi. Clear. Yan. Crystal clear ang water guys. At hindi siya, take note, hindi siya maalat guys. God. Yan, tingnan nyo guys, napakaganda. Yan, very inviting guys. So, pag nakita nyo to guys, for sure, wow, mapapawaw ka talaga guys. Yan, tingnan nyo guys, napakaganda. Tsaka, malamig-lamig ng konti guys. Pwede mo siyang mainom, walang alat guys. Tingnan mo, parang siyang falls guys. So, tingnan mo guys, napakagandang banya na ito guys. Wow, sarap ulitin guys. Yan, kaso lang 2 hours ang biyahe guys from Cebu City to yan, Tabugon. Pero it's fine. Very worth it naman guys. Okay? Yan, napakaputi guys. So, tingnan nyo guys. So, maaga kami guys. Wala masyadong tao ngayon guys. Yan, kasi nauna pa po kami. Agang-aga pa po kami guys. Nandito na po kami guys. 8:30 AM. So, nandito na po kami guys. Alright, yan. Tingnan mo guys. Wow. So, hindi masyado maraming tao ngayon guys. Kasi maya-maya lamang dadami yan guys for sure. Yan, kasi maaga pa kasi kami. Yan. Wow na wow. Perfect na perfect guys. 10 out of 10 guys. Yan, para sa akin lang yan guys. Okay? Ayan, for today's video guys, kakain muna tayo kasi nagutom tayo guys. Nagbaon naman kami guys. So, guys. So, yan, may rice kami, may longganisa. Yan, meron kaming spring roll at of course, yan, may humba kami guys. Yan, okay. Yan, okay guys. Sarap, inuulit-ulit ko talaga ang video guys kasi napakaganda, crystal clear talaga siya guys. Promise, napakaganda. Magugustuhan nyo talaga ito guys. One of your bucket list guys. Tingnan nyo guys, so yan. Yan ito guys. Yan siya ang medyo hindi siya, yan, matabang yan siya guys. Pero nasa dulo guys, na tubig na yan na dagat guys. So, parang papunta doon sa dulo yan. Tubig dagat na yan siya. Pero dito pa lang, what trip? Oh, diba? Ang ganda. Ang sarap-sarap guys. Pag makainom ka guys, tabang lang siya guys. Medyo may konti ng tamis. May asukal yata. Ang sarap-sarap guys. Promise guys.
puntahan nyo dito guys, napakaganda. Wow. Pag may GoPro kayo guys, sure panalo din ito guys. Napaka crystal clear. Maya-maya lamang guys, i-upload ko rin ang GoPro ko guys niya. Nasa sisid ako sa ilalim guys. Wow na wow guys, yan. Puntahan nyo dito sa Tabugon, yan. Banyan Spring Resort, yan. Okay na okay talaga siya guys. Okay guys, so pag bakasyon kayo guys, don't forget to visit here. Napakaganda. Wow na wow. Yes. Okay guys, tinan nyo guys oh. Yan. Very inviting. So yan. Okay. Swimming natin. Swimming guys. Kahit wala na tayong buhok. No problem guys. As long as worth it naman ang ating yan. Pagligo guys. Yan. Okay. Yan. Doon sa dulo guys, dagat na yan siya guys. Yan. Dagat yan doon. So, nandito lang ang tabang nito kasi may tubod siya doon guys. Yan. Ang sarap. Wow. Wow. No, crystal clear talaga siya guys. Para tayong baki guys. Tingnan mo. Alright. Yan. Okay. First time ko dito. Worth it ang pagpunta ko dito guys. Wow. Yes. Alright. Ayan. Selfie muna tayo. Wow, dumadami na ang tao ngayon guys. Medyo kasi weekend ngayon, so dumadami na siya guys. Tingnan nyo guys. Yan, si Johnson doon lang sa dulo. Yan, okay. Okay guys, para siyang yan, tingnan nyo guys. So para na siyang falls guys. Doon sa dulo, yan, dagat na yan siya doon guys. Dagat na yan siya. Yan, nakadugtong lang siya guys. Pero dito, yan, tabang pa yan siya. Actually, may isda talaga doon guys. Napaka ganda tingnan guys. Ang laki-laki ng tilapia doon guys. Alright. So, huwag niyong kalimutan to like and share and subscribe my YouTube channel, Ariel Ferrarin Vlog. Okay? Thank you so much for watching guys. Alright. Okay, tutor ko kayo. Ikot-ikot muna tayo. Yan. Tutor ko kayo yan guys. Napakaganda. Yan. May Mama Mary pa siya guys. Yan, nakabantayan sa atin guys. Tuwing naliligo tayo para walang malulunod. May Mama Mary ang rescuer, ang tagabantay sa atin guys. Yan, okay. So, yan, ingat-ingat lang din. Yan, ingat-ingat tayo. Be safe lang din ang yan guys, para walang madisgrasya. Okay guys, may 6 feet, may 7 feet naman din guys. Nakalagay naman dyan para aware ang mga naliligo. Alright. So, okay guys, for today's video, thank you so much for watching. Don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, okay? Ariel Ferrarin Vlog. Alright guys, so that's it for today's video guys. Sinulit natin ang ating bakasyon guys kasi pauwi na tayo. Okay, thanks for watching. Goodbye!